good day. So, naa ko diri para tuluan mo sa paghimo og blog na website. So, first is type ninyo ang www.wix.com. Enter. Then, after mag-load is i-click ang Start Now. So, first is sign up. Type niyo yung email. For example. Tapos, type na po niyo ang password. So, click the sign up button. Hulat lang ta. Then, what kind of website do you want to create? So, ang ako ang i-click is ang blog. Tapos, start with Wix editor. So, ikaw, as new blogger, mamili ka og unsa na kind of blog. Example, traveler blog, personal style blog, and ang akong pilihan is traveler blog, and click edit. So, nag-load na siya. So, i-edit na to ang atong napili na blog, kind of blog. So, for example, going places, ilista na tong text. Nata, real yani. Mili ka kung unsa na size. So, nanasay mo kung edit ni mga background or naka-i-add na files. Ikaw na bahala mag-edit sa imong personal blog. So, the next is the save. Save na to. Tapos, ilista lang nimo na siya. Sa prefer nimo. Para sa nang lovers. Save and continue. Done. Click done. Then, after that, click ang publish. So, pwede na nimo ma-view yung site using this.